इक़्तिदार मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया। बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बानी ने अमेरिका में तकरीर की और कहा कि वापस जाकर जेल का टीवी और एसी उतरवाऊंगा। आज नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला और भाई वज़ीर आज़म है। नवाज शरीफ को ये ख्याल तक न आया कि बानी का टीवी या एसी उतरवा दूं। उन्होंने कहा कि बानी की जेल में एक नहीं 2 एसी होने चाहिए। इसको जिस इलाज की ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियासी मुखालिफिन को भरपूर जवाब। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि झूठ, बहतान, इल्ज़ाम तराशी, इंतशार और फितने को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। केपी के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की क्या होती है। पंजाब के बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स हैं। केपी के बच्चों को कहा जाता है सड़कें और दुकानें बंद कर दो। केपी के रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद लोगों को कहा गया तुमने डंडे से रोजगार बंद करवाने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फेडरल चांसलरी आमद पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीर। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रियन फौज के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म को सलामी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तकरीब के आगाज़ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के कौमी तराने बजाए गए। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने वज़ीर आज़म से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात का जायजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी में शेख तहनून बिन जायद अल नहान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मौशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबाजात में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यूएई की पाकिस्तान के लिए दरीना हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अमारात की क़यादत के पाकिस्तान में तरक्याती किरदार की तारीफ। मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक लगाकर 70% है। दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। शोर हो रहा है बानी पीटीआई के साथ, पता नहीं क्या हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा मुआयना हुआ। मौशरी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हम सब ने आइन और कानून के ताबे मुल्क चलाना है। उम्मीद है कि हुकूमत सरकारी तौर पर सड़कें बंद नहीं करेगी। ऐसा करने पर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पिम्स और अल-शिफा इंटरनेशनल के माहिर डॉक्टर्स का अडयाला जेल में बानी की आंख का तिब्बी मुआयना। सराय के मुताबिक तिब्बी माहिरीन का जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा बानी की बिनाई में नुमाया बेहतरी आई है। माहिरीन अमराज चश्म ने अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती मौलजीन को तकरीबन 1.5 घंटा तफसीली ब्रीफिंग भी दी। पीटीआई ने केपी हाउस में धरना खत्म कर दिया। धरने के शुरका केपी हाउस से उठकर चले गए। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी काबीना के हमरा केपी हाउस में मौजूद। पीटीआई ने पार्लियामेंट लॉजेस में भी धरना खत्म कर दिया। रेड जोन और धरने के मुकाम तक रास्ते खोल दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के बंद दरवाजे भी खुल गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, हमारा हक है रिपोर्ट की कॉपी मिले। तोशाखाना 2 केस में बानी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस अपील पर बर वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर न करने का एतराज़ आयद किया गया। कहा गया दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात 7 दिन में दूर करना थे। बर वक्त एतराज़ात दूर न करने का वक्त गुजर गया। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है। कोई सियासतदान झूठ बोले, बहतान लगाए
اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسٹیج پر پبلک کو خوش کرنے کے لیے بغیر شواہد کسی کو اسکینڈلائز نہیں کیا جا سکتا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ڈیفیمیشن قانون میں کسی کو سزا ملی ہو۔ فیک نیوز چلا کر کسی کی فیملی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جھوٹی خبروں کا ہم بھی شکار بنتے ہیں۔ قانون موجود ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری ملکیتی اداروں میں بہتری لانا ہماری ترجیح ہے۔ مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کروا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ 3 سال سے خسارے کم ہوئے۔ حکومت رائٹ سائزنگ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ مسلسل خسارے کا شکار اداروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک کی پرائیویٹائزیشن پر بھی کام جاری ہے۔ پی آئی اے فرسٹ ویمن بینک کی شفافیت کے ساتھ نجکاری کی گئی۔ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو شفافیت اور تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی سری لنکا کی وزارت داخلہ آمد۔ محسن نقوی کی سری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات۔ داخلی سیکیورٹی، انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی کے لیے باہمی معاونت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سری لنکا کی وزارت داخلہ کے درمیان اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی روک تھام کے لیے باہمی کوآرڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کے مشترکہ ٹریننگ پروگرامز پر بھی بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سری لنکن پولیس کے افسران کو نیشنل پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ کی پیشکش۔ کہا دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون سے تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان ٹیم مینجمنٹ سینئر کھلاڑیوں کی میچز میں کارکردگی نہ ہونے پر مایوس۔ ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ کا بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کو اگلے میچ میں بٹھانے پر غور۔ نمیبیا کے خلاف میچ میں ٹیم میں 2 سے 3 تبدیلیوں کا امکان۔ سینئر کھلاڑیوں کی جگہ بینچ اسٹرینتھ کو موقع دینے پر غور۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں آخری گروپ میچ 18 فروری کو نمیبیا کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کو سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے نمیبیا سے میچ جیتنا ضروری ہے۔ سانحہ گل پلازا جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کی جام حق افراد کے اہل خانہ سے ملاقات۔ جسٹس آغا فیصل نے کہا ٹریبیونل کا مقصد مستقبل میں ایسے واقعات یا جانی نقصانات کی روک تھام ہے۔ چاہیں گے تمام لواحقین اپنے بیانات دیں تاکہ حقائق تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ سب سے معلومات مانگ رہے ہیں، چاہتے ہیں ریسکیو ورکرز سے بھی رسائی ملے۔ تمام معلومات کی بنیاد پر جوابات تیار کرنے ہیں۔ اور 30 دن کی پیٹرنی رخصت نہ دینے پر فوسپا کا بڑا فیصلہ۔ بینک آفیسر سید باسط علی کو پیٹرنٹی رخصت نہ دینے پر اسٹیٹ بینک پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ فوسپا کے مطابق اسٹیٹ بینک نے ایک مرد ملازم کو پیدری رخصت دینے سے انکار کیا۔ درخواست اس بنیاد پر مسترد کر دی گئی کہ متعلقہ پالیسی موجود نہیں، حالانکہ قانون نافذ العمل تھا۔